عشق کی نہیں جاتی، عشق ہو جاتی ہے۔ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے اور کوئی بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ خیال کریں، مکہ میں جو گیا راستے سے لوٹ آیا، মক্কায় গেছে কিন্তু বলছে মদিনায় যেতে হবে না, রাস্তা থেকে ফিরে এসেছে। এরকম লোক আছে না? বলে হজের নিয়মের ভিতরে মদিনায় যাওয়া নাই, এরকম লোক বলছে কিনা? মক্কা মে जो गया রাস্তে से लौट आया, ये वो समझे कि उसे आका ने बुलाया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। ख्याल करें, महबूब ओ मुहीब में नहीं दो जहां में सानी, महबूब ओ मुहीब में नहीं दो जहां में सानी, एक का जिस्म नहीं और एक का साया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। কত সুন্দর কথা, কত সুন্দর কথা। আল্লাহর কোনো দেহ নাই আর রাসূল পাকের কোনো ছায়া নাই। খেয়াল করেন, महबूब ও मुहीब में नहीं दोनों जहां में सानी, एक का जिस्म नहीं और एक का साया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। जब कहा कब्र में सरकार ने मेरा है, जब कहा कब्र में सरकार ने मेरा है, फिर नकीरों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने और कोई बनाया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। अल्लाहुम्मा ओ शहरे मोहब्बत जहां मुस्तफा है, वही घर
بنانے کو دل چاہتا ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے او شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونی سکنکر وہ سونے سکنکر وہ چاندی سمٹی وہ سونے سکنکر وہ چاندی سمٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے او شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے سبحان اللہ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں میں آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں میں آیا وہاں مال دولت کی کیا ہے ضرورت وہاں مال دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں جہاں لٹانے کو دل چاہتا ہے او شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے جرے بولو جہاد محبت کی آواز گونجی تو کہاں حنظلہ نے دلہن سے اپنی تو کہاں حنظلہ نے دلہن سے اپنی جہاد محبت کی آواز گونجی تو کہاں حنظلہ نے دلہن سے اپنی تو کہاں حنظلہ نے دلہن سے اپنی اجازت اگر دو جہادی محبت اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں پہ لگانے کو دل چاہتا ہے او شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے جرے بولو ننّا اصغر খেয়াল করেন 6 মাসের বাচ্চা হযরত আলী আসগর পা এমন করে এই লাগাচ্ছেন গোড়ালি লাগাচ্ছেন কেন ও নন্না আসগর जो रगर कर
او ننھا سا اصغر جو رگر کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا